لیکن وہ پرائیویٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اپنے ایجنٹ ان اداروں میں آگے بیٹھیں، ہمارے ملک کو کل کو بلیک میل کر سکیں۔ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ ہم سرکاری اداروں کو پرائیویٹ کریں۔ انشورنس انڈسٹری کسی بھی کمپنی کا نام لیں، جتنی کمپنیز پاکستان میں چل رہی ہیں، انشورنس انڈسٹری، انشورنس کے بزنس پر ملکوں کی معیشت چلتی ہے۔ ایٹم بم آپ کا کوٹے والا پلانٹ، اس میں زیادہ حصہ لائف انشورنس انڈسٹری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ کی دعاؤں کا شکریہ، میری دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ کے فضل سے میری صحت بحال ہو رہی ہے، مسکراہٹیں واپس آ رہی ہیں۔ دوست شکوہ کرتے تھے آپ نے ہنسنا چھوڑ دیا، تو انشاءاللہ تعالی میرے فالوورز کی محبت ہے کہ میں نے بیماری کے باوجود ویڈیوز اپلوڈ کی، بیڈ پہ لیٹ کے اپنے ایڈیٹر کو ہدایات دیتا رہا، اس کا کیمرہ لگا ہوا ہے وہاں پہ، تو میں سٹریس سے محفوظ رہا۔ تو ایک ویڈیو کو میں نے پہلا حصہ اپلوڈ کیا تھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انشورنس کی پہلی قسط آپ کی ہوتی ہے، ورکرز بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ کیا کریں۔ وہ پہلا حصہ تھا۔ اب دوسرا حصہ یہ ہے، اس سے اگلا حصہ ہوگا کہ انشورنس انڈسٹری کے جو سانپ ہیں، انشورنس انڈسٹری کے جو مینیجر ورکر جو سانپ کا رول ادا کرتے ہیں، ان پہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ حقائق سامنے آنے چاہیے، کیوں میں سب کی تعریف کروں، تاریخ پر بیان کرنے چاہیے۔ تو یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے، ہر گورنمنٹ میں پریشر ہوتا ہے، کچھ اداروں کے اوپر آئی ایم ایف کی اور ملٹی نیشنلز کی نظر ہے، یہ ادارے پرائیویٹ ہوں، حالانکہ پرائیویٹ کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پرائیویٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اپنے ایجنٹ ان اداروں میں آگے بیٹھیں، ہمارے ملک کو کل کو بلیک میل کر سکیں۔ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ ہم سرکاری اداروں کو پرائیویٹ کریں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کوئی سود کہتا ہے، کچھ اور بندے کا اپنے خیالات ہیں، لیکن انشورنس انڈسٹری کسی بھی کمپنی کا نام لیں، جتنی کمپنیز پاکستان میں چل رہی ہیں، انشورنس انڈسٹری، انشورنس کے بزنس پر ملکوں کی معیشت چلتی ہے پوری ورلڈ میں۔ یہ کلائنٹ کے لیے بینیفیشل ہے، کنٹری کے لیے بینیفیشل ہے، معاشرے کے لیے بینیفیشل ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ جب بھی پریشر آتا ہے پرائیویٹ کرے، پچھلی گورنمنٹ پہ بھی آیا، بلکہ انہوں نے خود کوشش کی اور بہت بڑا کھلواڑ بھی کیا انہوں نے، لیکن الحمدللہ ورکرز کی قربانیوں نے پرائیویٹ نہیں ہونے دیا۔ تو بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ آئی، آئی ایم ایف نے اتنا بڑا پریشر ڈالا کہ اس کو اسٹیٹ لائف کو پرائیویٹ کرے، کیونکہ AAA+ ریٹنگ کا ادارہ ہے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بر اعظم ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، دبئی میں، مڈل ایسٹ میں، کئی ملکوں میں اس کا بزنس دوسرے ملکوں، یورپین ملکوں کی کمپنی سے زیادہ ہوتا ہے، تو معیشت میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ایٹم بم آپ کا کوٹے والا پلانٹ، اس میں زیادہ حصہ لائف انشورنس انڈسٹری کا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وہ تقریر یاد ہے ہمیں، نے بولا تھا میں سلام پیش کرتا ہوں انشورنس کے ورکرز کو، جنہوں نے 2-3 ہزار روپیہ، 5 ہزار روپیہ اکٹھا کیا، محنت کی، اور آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم ایٹمی دھماکہ کر سکیں۔ اور جو اسٹیٹ لائف ہے، اس کی زیادہ انویسٹمنٹ آپ کے دفاع پہ ہے، میکینیکل فیکٹری، ٹیکسلا، اس کے بعد واف آرڈننس فیکٹری ہوگی، کئی ایسے کاروبار ہیں دفاعی جن کے اوپر اسٹیٹ لائف کی انویسٹمنٹ ہے، یعنی یہ دفاع میں شامل ہے اس کا پیسہ۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو پرائیویٹ کریں، پھر تو انہوں نے اپنی مرضی سے لگانا ہے۔ یہ ضرور سنیں۔ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دور میں اللہ تعالیٰ اس خاتون کو جنت عطا فرمائے، شہید کو پریشر آیا کہ آپ اس کو پرائیویٹ کریں۔ آپ ورکر ہیں یا جو بھی ہے، میری ویڈیو پوری دیکھیے گا، آپ کا سارا ذہن صاف ہو جائے۔ کئی ہمارے مینیجر کو، ایریا مینیجر کو اس اسٹوری کا پتہ، اس کے ماضی کا ایریا مینیجر کو بھی نہیں پتہ، کئی جو ہیں پرانے لوگوں کو پتہ ہے جو ایکسیلیٹر ہوئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ آئی ایم نے بولا کہ آپ اس کو پرائیویٹ کریں، تو ورکرز نے پریشر ڈالا گورنمنٹ پہ، ہڑتالیں کی، شور شرابہ مچا۔ اس وقت زرداری صاحب بھی ایک بورڈ بنا رہے تھے، مختلف بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہمیشہ نیچے سے ورکر اوپر جاتے ہیں اسٹیٹ لیول میں۔ تو تاریخ میں فرسٹ ٹائم 1995 میں
बाहर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग लिए गए, सियासी लोग। तो एक मीटिंग हुई, स्टेट लेवल का बिजनेस वक्त मतलब कि 80 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ 40 करोड़ इतना होता था। अब बड़ी बड़ी कंपनीज का बिजनेस तरक्की याफ्ता दौर में भी 10-15 करोड़ तक होता है। स्टेट लेवल का तो भला अब्दुल्ला अरबों रुपए में होता है ना। तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि इसको हम प्राइवेट नहीं करते, आपको हम टारगेट देते हैं, आप 1 अरब रुपए का हमें बिजनेस दें। कहाँ 95 जहाँ जब 1200 की इंश्योरेंस हो जाती थी, अब 20,000 से कम नहीं होती। रुपए की वैल्यू नहीं थी, नहीं है अब उस वक्त वैल्यू थी। फिर उस वक्त लोगों का इनकम ग्राफ कम था, बाहर लोग भी कम थे, बिजनेस इंडस्ट्री इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी, तो शौर नहीं था इतना। तो 1 अरब रुपया। तो फील्ड ने क्या किया, चेयरमैन स्टेट लेवल उस वक्त के जो थे और जो फील्ड के लोग थे, उन्होंने कहा जी हमें IMF का या गवर्नमेंट का या मोहतरमा वज़ीर-ए-आज़म का हमें चैलेंज कबूल है। अब मोटिवेशनल टिप्स निकाली कि पहले प्रमोशन होती थी सेल्स रैप की। इस इंडस्ट्री की खूबी ये है कि 2 साल बंदा अंडर ट्रेनर रहता है, 2 साल बंदे ने काम करा था, 2 साल में छोटा सा टारगेट था 1.5 लाख रुपये उस वक्त, या 75,000 रुपये था 2 साल का। तो उसको सेल ऑफिसर प्रमोट करते थे। फिर उसके बाद वो बंदा गालबन 3 लाख, मेरा ख्याल है 3 लाख ही था उस वक्त करता था, तो उसको कर देते थे सेल मैनेजर। फिर 10 लाख या 15 लाख करता था तो उसको एरिया मैनेजर करते थे और 17 ग्रेड में लेके जाते थे। अब इस दरम्यान में वक्फा क्या था, सेल ऑफिसर जो है 2 साल उसने बंदे ने काम करके सेल ऑफिसर बनना है, टारगेट पूरा करना है, बड़ा मुश्किल होता था। वो भी 100 में से 2 बंदे सेल ऑफिसर बनते थे। फिर आगे सेल मैनेजर बनने के लिए 2 साल मजीद थे, 2 साल बाद अपना टारगेट पूरा करना है। तो 2 साल के बाद उसने सेल मैनेजर बनना है। पहले बेशक एक दिन में 1 करोड़ रुपया कर ले, प्रमोशन नहीं हो सकती। सेल मैनेजर बनने के 3 साल के बाद, 3 साल ज़रूरी थे, बड़ी मेहनत करने के बाद, टारगेट अचीव करने के बाद, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद बंदा बनता था एरिया मैनेजर 12 लाख बिजनेस में 10 लाख पे। अब हुआ क्या, ऐलान ये हुआ, स्टोरी सुनने वाली दुख भरी भी, लोगों के साथ ज्यादतियाँ भी हुई उस वक्त से लेकर अभी फलां बंदे ने जी इंश्योरेंस में मकरूज हो गया, ये काम ही ख़राब है, उसकी सारी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। उसमें वजह ये थी कि उस वक्त एक्सीलेटर प्रमोशन आई, एक्सीलेटर दबाओ प्रमोट हो जो, जहाँ पर 1.5 लाख रुपया बिजनेस था सेल अफसर के लिए, उन्होंने बोला कि आप 2 साल को छोड़ें, 6 लाख रुपया करें, एक दिन में बिजनेस कर लें 6 लाख, 1 हफ्ते में कर लें, 1 माह में कर लें, तो आप सेल ऑफिसर बन जाएंगे। और ये ऑलमोस्ट स्कीम भी जून के बाद आई थी, बजट में 6 महीने थे सिर्फ। तो सेल ऑफिसर के बाद 2 साल सेल मैनेजर के थे। उन्होंने कहा सेल मैनेजर बनने के लिए, सेल अफसर से सेल मैनेजर बनने के लिए आप एक दिन में 12 लाख रुपये कर लें, 1 घंटे में कर लें, 1 महीने में कर लें, बिजनेस फाइनल करवाएं, 12 लाख पर आपको सेल मैनेजर प्रमोट करवा दिया जाएगा। अगर आप सेल मैनेजर हैं या सेल मैनेजर बन गए हैं तो आप ऐसा करें, आप 30 लाख रुपया मजीद, यानी मजीद करना होता था 12 लाख और 3 लाख, तो 30 लाख रुपया आप सेल मैनेजर बनने के बाद मजीद करें तो आपको एरिया मैनेजर बना दिया जाएगा। तो कहाँ 7 साल एरिया मैनेजर के लिए, और वो भी लाख, और कहाँ 1 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना, फिर लाग ही दो। अब चंद लोग तो मेहनती थे, उन्होंने मेहनत की, चंद लोग मेहनत करते भी कितनी, कुछ लोग थे उन्हें इन चीज़ों का पता था, जो मैनेजर थे उन्होंने एरिया मैनेजर बनने के लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट की, लोगों को लाए, वर्कर्स को बोला कि आप ऐसा करें भाई, आपके पास कुछ प्रपोजल लोगों को दें, कुछ पैसे 10,000 देता है, 20,000 देता है तो दें, किस्त ज़्यादा रखें, उसकी बाकी पैसे बाद में ले लेना, हम आपकी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। सूद पर तो लोगों ने पैसे लिए इंश्योरेंस के वर्कर्स ने। हुआ ये, मैं मुख्तसर करता हूँ, मैं एक बंदे के पास गया, मैंने बोला भाई साहब 25,000 वाली पॉलिसी करो, उसने बोला मेरे पास तो है नहीं। ओ भाई जी महीने बाद दे सड़ी हो, भाई जान महीने बाद दे, 6 महीने बाद दे देना, फार्म भरवाएं, फॉर्म भरे, 10 किए, जाग मैनेजर को दे दिए। एक ने बोला मेरी 10,000 रुपया है मेरे पास, और यार आप 10 दें,
50,000 मुझे साल बाद दे दें, 40,000 मैं 50,000, ठीक है जी। अब उस तरह टारगेट पूरा हुआ। अब मैनेजर जो है आगे, अब सेल से सेल मैनेजर बनना था। कई लोगों ने घरों से इन्वेस्टमेंट की, लोगों की टोटल रकम पास से डाली जी, बाद में मिल जाएगी। अब एरिया मैनेजर, कई ने घर के जेवरात बेचे, कई ने भैंसें ले के सेल किए उधारी 30 लाख करने के लिए। अब 30 लाख उन्होंने किया कैसे? सेल मैनेजर का बिजनेस डाला, भी आपने हमें देना है, हम आपको उधार दे रहे हैं पैसे। उन्होंने सेल अफसर का डाला बिजनेस, आपको उधार दे रहे हैं। उन्होंने सेल रैप का डाला। अब एरिया मैनेजर को काफ़ी कमीशन भी आ जाता था। नीचे वाला तबका अब हुआ ये कि अगले साल जब वो किस्त लेने गए तो भाई साढ़े कोई नहीं है, अस थोड़ी मेहनत की सी, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया। और फिर उन्होंने चलो यार पिछली किस्त रहने दो, हमें ये दे दो, क्योंकि सेकंड ईयर ज़रूरी होती है प्रमोशन के लिए, तलवार लटकी ऊपर। तो अब उस वक्त फिर एरिया मैनेजर ने कर्जे उठाए, सूद पे पैसे लिए, जिलो ख्वार हुए, तो सेकंड ईयर पूरी की, ठीक हो गया जी। लेकिन वो जो 1 अरब का टारगेट था, 1 अरब 30 करोड़ रुपया बिजनेस दिया स्टेट लाइफ के वर्कर्स ने, तो प्राइवेट होने से कंपनी बच गई। अब 70% सेकंड ईयर मिनिमम ज़रूरी होती है। तो अगले साल उस पर सर्वाइव करने के लिए वर्कर्स ने अपने घर के जेवर तक बेचे, बच्चे तक स्कूलों से निकाल दिए गए। तो आप कहते हैं कि सारा उनका होता है। उस वक्त जिन लोगों ने छोड़ा था, उस वजह से उस वक्त से एक बात चली आ रही है। लेकिन एक वजह और भी है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तकाफल इंडस्ट्री में कुछ सांप बैठे हुए हैं। सांप की सिफ्त ये है कि वो अपने बच्चे खाता है। ये सांप स्टेट लाइफ में भी हैं, IGI में भी हैं, तकाफल कंपनीज में भी हैं, ये जुबली में भी हैं, ये EFU में भी हैं। जो ऐसे सांप हैं जहरीले, जो शीशनाग हैं, जो दुबुए सांप हैं। दुबुआ सांप बड़ा जहरीला होता है, सिर्फ सावन भादो में लड़ता है, ये सिर्फ सावन भादो में लड़ता है, और ये नवंबर दिसंबर में खासतौर पर सांप लड़ते हैं। तो मैं आपको उनके ऊपर एक वीडियो अगली करके दिखाऊंगा, ताकि वर्कर्स की भी आंखें खुलें और उन सांपों से महफूज रहें। और सांप भी जो है उन्हें भी अल्लाह ताला हिदायत दे, वो चंद लोटलियाँ लें और खाद उतार के इंसान बन जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दें।